नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउठी औ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि जनवरी मास 30 तारिख 2026 शुक्रवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। इंदिरा सांस्कृतिक युव परिषद जागमरा खंडगिरी भुवनेश्वर रे आज पुणी थरे सेई नाटक तू मो बजरंगी। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। सनातन सेवा समिति घाटिकिया भुवनेश्वर रे आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहू। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। जयदुर्गा सांस्कृतिक परिषद जागमरा खंडगिरी भुवनेश्वर रे आज पुणी थरे सेई नाटक जानुआर। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी। हाट बरडी कुहुड़ी खर्दारे आजिर नाटक रावण। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी। कुंवरपुर रसालपुर बालेश्वर आजिर नाटक छाती भितरे मो साथीर कथा। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। करदा हरिहाट सठीपुर जाजपुर रे आजिर नाटक अभागिनी अंजलि। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। बेलेश्वर रघुनाथपुर जाजपुर टाउन आजिर नाटक एठी सपन देखिबा मना। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। पाळदा बांक भंडारी पोखरी भद्रक रे आजिर नाटक ए केमितिका संपर्क। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। बसंतमाल निमापड़ा पुरी आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। राहामा मकर मेला जगतसिंहपुर आजिर नाटक तो आखिरे लुह भल लागुनी। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार प्रथम रजनी। चंडीपड़िया काउपुर भद्रक रे आजिर नाटक गोमुरी कांदुछि फूल सवारी। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार प्रथम रजनी। कलिंग सांस्कृतिक परिषद जागमरा खंडगिरी भुवनेश्वर रे आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी। खंडगिरी कुंभमेला जागमरा भुवनेश्वर आजिर नाटक आखि पलकरे खोजुछि तोते। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। मामंगला सांस्कृतिक युव परिषद जागमरा खंडगिरी भुवनेश्वर आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। काउपुर भद्रक रे आजिर नाटक कालरात्रि। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार तृतीय रजनी। विजयनगर कंटाबण केन्द्रापड़ा आजिर नाटक सीता चोरी हेला पंचवटी रे। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। कंटाबण पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। तनार निकिराई केन्द्रापड़ा आजिर नाटक लुहर हिसाब रखिछि किए। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार शेष रजनी। आई गेणिया खंडगिरी भुवनेश्वर आजिर नाटक सबु पापर प्रायश्चित नाही। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी। हरिपा पदना जगतसिंहपुर आजिर नाटक दरिया कूलर दरदी बंधु। यात्रा धौली आज हेउछि तार प्रथम रजनी। बिजीपुर बालीतुठ कुजंग जगतसिंहपुर आजिर नाटक
କିଏ କାନ୍ଦି ନାହଁ ହାତ ଟେକ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସୁନ୍ଦରିଆ ନେଉଳପୁର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ କଙ୍କାଳ କାନ୍ଦୁଛି। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାନ ମୁଣ୍ଡୁଳି କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ସଜ ସିନ୍ଦୁର। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଟଣେଇପଦା ରାଜକନିକା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ରାଜଧାନୀର ରାଜାପୁଅ। ଯାତ୍ରା ଓଁକାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଙ୍କତିରା ଆଗରପଡ଼ା ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଠି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଉଗ୍ରତାରା ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ନାହିଁ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଙ୍କଡ଼ାଝର ଯାଜପୁର ରୋଡ ଆଜିର ନାଟକ ଯୁଗ ବଦଳୁଛି ସାବଧାନ। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଚାନ୍ଦୁଲି ଅଠଙ୍ଗା ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ କନକ ବେଦୀରେ ସୀତା। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣପୁର କଣ୍ଡଳ ଦେବଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଚଷାଖଣ୍ଡ ଫୁଲାଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଜଗାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମନା। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମହେଶପୁର କଳମା ବୈଶିଙ୍ଗା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ନଳପାଇ ରାଜନଗର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସାପକଟା ଦେବଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଦଇପାଳ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଛି ଛି ଛିରେ ନନି ଛି। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କଲ୍ୟାଣପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁର ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦାନ୍ତୁଣ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଦିଗ୍ଦା ପଳାସିଆ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କଣ୍ଟିଲ ମଣ୍ଡାସାହି ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମୁକୁନ୍ଦପୁର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବାଉଁଶବଣୀ ଦୀଘା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପାଟକୁରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପାନିପାରୁଳ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଡିପିପୁର ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଖଲିଦେ କାଳିଆ ତ ସିଂହଦ୍ୱାର। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅବଦଲପୁର ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା,
ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।